Astagfirullah guys. Buruan udah sepi. Angin tuh guys, lihat. Kencengnya minta ampun. Udah kayak angin puting beliung guys. Berat ini guys, nyari buruan. Oke, kita tunggu aja guys, siapa tahu masih ada rezeki. Mantap guys, betul guys. Mantap guys, main. Mantap guys, main. Makan siang dulu guys. Oke, makanya cuma pakai lontong. Oke, mantap pokoknya. Lanjut. Bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, poin guys. Alhamdulillah, poin guys. Oke, kita ambil dulu poinnya guys. Telak tadi. Oke, alhamdulillah guys, poin. Mantap. Lanjut. Tahan. Tahan.
Ngopi dulu guys. Pusing. Anginnya kenceng banget guys.